अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक हल्के में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। ये इंतखाबात मुलतवी क्यों किए हैं, क्या वजूहात हैं इसकी, और ये इंतखाबात अब कब होंगे और ये हल्का कौन सा है, इसके ऊपर आपको तफसीलात फराहम करेंगे। और बाकी जो हल्के हैं, ख़ास तौर पे जहाँ दरेक, जहाँ पे रावला कोट के इर्द गिर्द जहाँ धरने जारी हैं, क्या वहाँ भी इलेक्शन मुलतवी होंगे या वहाँ पे इलेक्शन हो सकेंगे, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट के ऊपर LA-24 सनौती 2 पूंछ 7 में इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। पूंछ सदनौती जो है इसके 7 हल्के हैं और उसमें से 2 हल्के जो हैं वो सदनौती ज़िले के अंदर हैं। ये दूसरा हल्का है सदनौती ज़िले का, बलोच तहसील के ऊपर मुश्तमिल, तरारखल और बलोच तहसील के ऊपर मुश्तमिल ये हल्का है। यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन जारी थी, लेकिन 15 जुलाई को, बल्कि 14 जुलाई को यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और एक्शन कमेटी के जो लोग थे उनके दरमियान यहाँ टकराव हुआ, तसादम हुआ, और उसके नतीजे में जाहिद यासीन नाम के जो कारकुन थे, सरगर्म मकामी रहनुमा थे जॉइंट एक्शन कमेटी के, उनकी वो यहाँ पे शहीद हो गए, वो हलाक हो गए। यहाँ वो उम्मीदवार थे हल्का LA-24 सदनौती 2 पूंछ सदनौती 7 से। और ये जो इनका जो ये हल्का था, ये सदनौती का, तो ये इंतखाबी निशान था इनका हथौड़ा, और ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे। और जब उस दिन झड़पें हुई, वहाँ तसादम हुआ, तो उसमें इनकी शहादत हो गई। तो उसके बाद, क्योंकि जब उम्मीदवार निशानात अलाट होने के बाद, हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद से लेके वोटिंग के दौरान, जिस दिन वोट पड़ रहे होते हैं, उस दौरान अगर कोई भी उम्मीदवार, वो आज़ाद हो, किसी सियासी जमात का हो, उसकी अगर मौत वाक़ हो जाए, तो वो फिर जो है उनकी वफ़ात हो जाए, तो वहाँ इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाते हैं। और फिर बाद में जब ज़िमनी इलेक्शन होते हैं बाकी हल्कों में, अगर कोई उम्मीदवार 2 हल्कों से जीत जाता है और वो एक हल्का छोड़ देता है, तो फिर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं 15 दिन के बाद या 3 हफ्ते के बाद। तो उसके साथ फिर ये इस हल्के के अंदर भी इलेक्शन जो है वो मुनक्कद किया जाएगा। अगर और ज़िमनी इलेक्शन ना हो तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात जो 27 जुलाई को होंगे, उसके बाद अगस्त की किसी भी तारीख पे इस हल्के के अंदर इलेक्शन करवाने का ऐलान करेगा। अभी तक ये वाहिद हल्का है आज़ाद जम्मू कश्मीर का 45 हल्कों में से जहाँ पर इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। लेकिन क्योंकि जो धरने की सूरत हाल है रावला कोट में, 1 से ज़्यादा मकामात पे वहाँ धरना चल रहा है वहाँ पे एक्शन कमेटी का, तो अभी सूरत हाल वाज़े नहीं है कि क्या जो शहर का हल्का है वहाँ इलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा धरने से मुतासर है वो वही हल्का है जो कि शहर का हल्का है रावला कोट का, और वहाँ पर अभी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी वाज़े नहीं है। ये LA-21 है पूंछ 3, यहाँ पर जो है अभी सूरत हाल बिल्कुल भी वाज़े नहीं है कि यहाँ इलेक्शन हो पाएगा या इलेक्शन 27 जुलाई को नहीं हो पाएगा। इस हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ऐलान नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जो 21-22 की डेडलाइन दी गई है उसका, हालांकि जॉइंट एक्शन कमेटी का जो इलामिया है या जो सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी ने गुफ्तगू की थी 15 जुलाई की रात को मुज़ाकरात के बाद, उसके अंदर इस डेडलाइन का जिक्र नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इस तरह की कोई आपस में मुफाहमत या अंडरस्टैंडिंग हो कि जी हम इस तारीख तक आगे नहीं बढ़ेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे जो मुतालबात हैं वो अगर तस्लीम नहीं होते तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो वो जो 21 या 22 की जो डेडलाइन है उसके बाद वाज़े हो सकेगा। अगर तो लॉन्ग मार्च नहीं होता तो फिर शायद इलेक्शन मुलतवी ना हो और इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये अगर धरना जारी रहता है तो फिर इस बात के इम्कानात हैं कि ख़ास तौर पर जो LA-21 है पूंछ
جہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے طاہر انور خان ہیں، سردار محمد عابد خان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اظہر حسین خان ہیں مسلم کانفرنس کے، اور سردار حسن ابراہیم ہیں جے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ جموں کشمیر کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ سردار ابراہیم نے بنائی تھی. پھر سردار خالد ابراہیم ان کو لے کے چلتے رہے، اور اب ان کے خالد ابراہیم کے جو صاحبزادے ہیں اور سردار ابراہیم کے پوتے ہیں سردار حسن ابراہیم، وہ یہاں سے امیدوار ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ بھی ان کا بھی یہ تھا، لیکن یہاں پہ ان کے درمیان یہاں پہ جو ہے وہ مقابلہ ہوگا اس حلقے کے اندر. اور اگر یہ انتخابات یہاں بھی ملتوی ہوئے تو پھر LA-24 اور LA-21 کے الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، ایک ہی دفعہ ہوں گے. اور یہ شاید پہلا موقع ہوگا کہ راولہ کوٹ کے 2 حلقے جو ہیں، خاص طور پہ راولہ کوٹ شہر جو ہے اس کے اندر اس طرح سے الیکشن ملتوی ہوں گے. اور اس کی وجہ جہاں پر ایک تو ایک قیمتی جان کا جانا ہے، زاہد یاسین جو ہیں ہتھوڑے کے نشان پہ LA-24 سے الیکشن لڑ رہے تھے، تو ان کی جو ہے وہ ہلاکت کی وجہ سے وہاں الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہوئے. لیکن یہاں پر جو ہے ابھی واضح نہیں ہے یہاں کیمپین ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی تک صورتحال جو ہے وہ بہت واضح نہیں ہے. اس میں شہر کا حلقہ بھی ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے اس کا حلقہ بھی اس کے اندر شامل ہے، ارد گرد کے دیہات جو ہیں اور مضافات جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہاں ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ مزاحمت بھی ہو الیکشن والے دن. اور تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو دھرنا ہے راولہ کوٹ کا یہ کس طریقے سے ختم ہوتا ہے. کیا یہ مذاکرات کے نتیجے میں اچھے طریقے سے ختم ہوتا ہے؟ پھر تو 27 جولائی کو شاید راولہ کوٹ شہر کے اندر بھی انتخابات ہو جائیں، ادروائز پھر LA-24 کی طرح یہاں LA-21 میں بھی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہونے کا امکان جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ جو سچویشن ہوئی ہے LA-24 میں، یہ بہت افسوسناک واقعات ہوئے. لیکن جو ہے اچھی بات یہ ہے کہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ شاید 15 جولائی کو بڑا تصادم ہو اور ہلاکتیں ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہوا. اور ابھی یہ معاملہ 21-22 تک کے لیے ٹل گیا ہے. اگرچہ کوئی ڈیڈ لائن نہ تو جو اعلامیہ جاری کیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے سردار نذیر عباسی سردار نذیر کشمیری کی طرف سے، اس میں اس کا ذکر ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف آگے بیٹھتی ہے. اگر مطالبات جو ہیں وہ مان لیے جاتے ہیں، تسلیم ہو جاتے ہیں، جس میں FIRs کی واپسی ہے، جس میں کالعدم جو قرار دیا گیا ہے ایکشن کمیٹی کو اس کا خاتمہ ہے، جو گرفتار لوگ ہیں ان کی رہائی ہے، اور جو 4تھ شیڈول میں لوگوں کو ڈالا گیا ہے ان کا خاتمہ ہے. یہ وہ بنیادی مطالبات ہیں جو کہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں، اور جو 38 رکنی چارٹر اور ڈیمانڈ تھا وہ پیچھے چلا گیا ہے. تو بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے راولہ کوٹ کے حوالے سے بھی. اور LA-24 میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کے سردار فاروق احمد طاہر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار فہیم ربانی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، ان کے درمیان یہاں پر جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ متوقع تھا. لیکن اب یہ الیکشن ملتوی ہو گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.